مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في نشرة الولايات نقدمها لكم من الفضائية الجالية أنا وزميلي آدم إسماعيل. مساء الخير آدم. مساء الخير حسن. استلم اليوم حاكم ولاية وادي فيرا إسحاق أحمد أرجا مجموعة من الكتب المدرسية التي قدمها برنامج ترقية نوعية التعليم في تشاد، وذلك بهدف رفع التعليم على مستوى ولاية وادي فيرا. من وادي فيرا محمد صالح النور بكر والمزيد. بحضور المعنيين بشأن التعليم، استلم والي ولاية وادي فيرا إسحاق أحمد أرجا 23316 كتابا مدرسيا للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي بشقيها الفرنسي والعربي. إنها من إعداد برنامج ترقية نوعية التعليم الأساسي بتشاد الذي تنفذه المنظمة السويسرية أطفال العالم، وبتمويل كل من التعاون السويسري والوكالة الفرنسية للتنمية، وتحت إشراف وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة. وعلى حسب ما جاء في خطاب ممثل القطاع الفرعي للبرنامج بوادي فيرا آدم حسين أسمان، أن هذه الكمية من الكتب تعتبر الدفعة الأولى وتوزع إلى 467 مدرسة ابتدائية بالولاية، والدفعة الثانية ستأتي في مطلع شهر يناير القادم، وذلك من أجل سد الفراق وتوفير الكتاب المدرسي. والي ولاية وادي فيرا إسحاق أحمد أرجا أشاد بهذا الإنجاز الكبير، واصفا إياه بالكنز، مؤكدا أن هذه الكتب سيكون لها أثرا كبيرا في ترقية نوعية التعليم الأساسي بالولاية، شاكرا في الوقت ذاته باسم الحكومة التشادية وباسم جميع سكان ولاية وادي فيرا الشركاء في مجال التعليم. La représentante de l'UNICEF au Tchad, Dr Viviane Van Isterterem, s'est rendue à Faya, chef-lieu de la province du Borkou, à la tête d'une forte délégation. Elle a effectué des visites dans des centres de santé, à l'hôpital provincial ainsi que dans des écoles. L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail et requérir l'audience des responsables afin d'apporter un soutien. Guido Adoum Hakim. Cette forte délégation est accueillie à l'aéroport du Faya par le secrétaire général de la province du Borkou, accompagné de ses proches collaborateurs, les partenaires notamment l'Humanité et l'Inclusion, la GIZ, la Croix-Rouge à Faya et les femmes représentantes des différentes associations de la province. Conduite à la résidence du gouverneur, le secrétaire général de la province du Borkou, Abakari Sendidigui, représentant le gouverneur, souhaitant la bienvenue à la délégation de l'UNICEF, a saisi l'occasion pour présenter la profonde gratitude de la population du Borkou à l'endroit de la représentante de l'UNICEF et son État pour cette descente qui vise à inspecter les difficultés auxquelles se heurte le secteur éducatif et sanitaire. La représentante de l'UNICEF au Tchad, Viviane Van Isterterem, s'est dit très félicitée de cet accueil plein d'enthousiasme à son égard. Sur ce, elle a entamé son programme de visite où elle a fait cap à l'hôpital provincial du Borkou et est accueillie par Youssouf et Dr Saleh Koré, respectivement directeur de l'hôpital provincial et délégué sanitaire provincial du Borkou. À travers une visite guidée, elle a eu à visiter la pédiatrie et la salle d'accouchement. Après l'hôpital provincial du Borkou, c'est le tour du centre nutritionnel et les districts sanitaires urbains de Faya, visite autour duquel les insuffisances au sein de ces services ont été énumérées par les chefs de ces services. Doléances prises en compte par la représentante de l'UNICEF. Sa visite s'en est suivie également à l'école centre A, où elle est reçue par Abdallah Ali Bézé, délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique, et Jamal Mahamata Bahar, directeur de l'école centre. Sa visite au sein de cette école lui a permis de s'enquérir de la situation des études des futurs cadres. بعد بركو نأخذكم المشاهدون الأعزاء عبر صور إلى مدينة أتيا حضرة ولاية البطحة، حيث أطلقت بلدية مدينة أتيا عملية لرصف الطرق، وذلك بعد نهاية فصل الخريف، والطرق التي تسببت في
ردم. تفاصيل الخبر من آتيا مع الزميل محمد طاهر جبريل الحر. بعد أن تدهورت بفعل مياه الأمطار الشوارع الرئيسية لمدينة آتيا تخضع لعمليات تصليح مكثفة. هي بادرة من عمدة مدينة آتيا بكر موسى كيدله الذي حشد الموارد اللازمة لهذه العملية، ومن خلال زيارات الإشراف على هذه الأعمال شجع العمدة بكر موسى كيدله الفنيين، كما دعا المواطنين إلى التحلي بروح المواطنة. كما قام عمدة مدينة آتيا بكر موسى كيدله بحملة توعية واسعة النطاق حول أهمية احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لا سيما ارتداء الكمامة، وأشار إلى أن فيروس كورونا لا يزال مستشريا في بلادنا ولا مجال للتخلي عن الحذر. الناس خليه يستعملوا الكمامات، ما شغل آخر، ما دحروكوا هسه ولا من السوق، ما دحروكوا من شيء، لكن تستعملوا الكمامات. يمكن بطلنا نجي نرجع لكم آخر ونطلب من المدير على السوق عشان كل ما يوم للتجار اللي قاعدين بخدموا معايا في لب السوق ده يذكرهم يا اخوانا اربسوا الكمامات، لأن كان إذا الناس ما احترموا لباس الكمامات باجي لهم يعني مؤاخذة آخرة وإجراءات تقيلة مرة واحد وببقى معاكم صعب. من الواضح أنه في الآونة الأخيرة بدأ كثير من الناس في التخفيف من قضية الحماية من فيروس كورونا رغم استمرار انتشاره بالبلاد. Restons toujours dans le Bata, où le gouverneur de la province du Bata, Binindou Tatoula, a présidé la cérémonie officielle de lancement des activités de la délégation provinciale de la jeunesse et des sports. C'était à l'occasion d'une course longue durée dénommée Course de l'Unité. Mamataïr Dibrin Al-Hour. Dénommée Cross de l'Unité, cette course de longue durée marque le début des activités sportives de la délégation provinciale de la jeunesse et des sports du Bata pour la saison 2020-2021. Les garçons ont couru sur une distance de 10 km, tandis que les femmes sur une distance de 5 km. Au point d'arrivée, attendaient les athlètes, le gouverneur de la province du Bata, Binindou Tatoula, entouré de ses proches collaborateurs et un grand public. Les deux premiers ont reçu chacun une enveloppe de 100 000 francs et d'autres des enveloppes de 50 000 francs accompagnées des médailles. Les activités sportives étant lancées, la déléguée provinciale de la jeunesse et des sports du Bata, Yanoudi Kladoum, a suggéré aux enseignants d'éducation physique et sportive affectés dans les établissements scolaires de lancer également les championnats scolaires le plus tôt possible. Aux entraîneurs et animateurs à différents niveaux, et leur demande de prendre en main pour les équipes à temps pour pallier aux insuffisances des sportifs. Pour sa part, le gouverneur de la province du Bata, Binindou Tatoula, demande à tous d'agir ensemble pour la relance du sport à l'école et une génération sans coronavirus. C'est l'occasion de rappeler la cohérence de l'action de l'État en matière de sport et notre souci commun de faire du sport un instrument d'éducation de la jeunesse. Le gouverneur a également souhaité que les activités sportives puissent permettre le brassage, la solidarité et la cohabitation pacifique dans cette province. استفادت نساء ولاية مندول من مواد أو معدات زراعية قدمتها لهن مؤسسة القلب الكبير، وذلك بعد دورة تدريبية أشرف عليها رئيس وفد مؤسسة القلب الكبير عيسى محمد مهدي حول الفنون الحديثة للزراعة. خليل حسن صالح والمزيد. بعد ولاية لوغون الشرقي يأتي الدور لنساء ولاية مندول، حيث حظينا أعضاء الجمعيات النسوية بمنحة سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو التي خصصت دعما للقطاع الزراعي واستقلالية المرأة الريفية حتى تتمكن من رفع التحدي وتساهم في توفير الأمن الغذائي بالبلاد. هذه المعدات الزراعية جاءت بعد أن تلقت النساء تدريبات حول فنون الزراعة واستخدام الأدوات الزراعية. سياسة هنا بريمير دام قالت كي أخواتي هنا مندول دا من هني قدام دا سيرتو أوين فام ريرال دا أي مرة كل تخدم بيدنا وتقرب نفسها بطان ما تحتاج للراجل تقول أنتني شغل 100 ولا 200. دونك ماتريال اللي ينتوكم ده ما أول مرة ما تاني مرة، ده ثالث مرة تشولوا تخدموا فوقها وتقربوا فوق نفسكم
تودوا فوق عيالكم إيكول كان صغيركم مرضان تداووا فوق كان عندكم بيزوان بيرسونال هناكم شغل اللي دخل لكم ده تسووا فوق والباقي ده شغل تسووا فوق كيس أنتم مع أخواتكم ده شغل الجابلكم ده تقدروا تسووا فوق في أفينير هناكم مستقبل هناكم. المستفيدات من دورة مؤسسة القلب الكبير وبعد استلام هذه المعدات قدمنا شكرهن لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. مدام هند ديبي إتنو الفكرنا في بروفيسنا مندول ما خلنا أني نقوله ما نخلوه وما ننسوه وما جابت لنا لا نخدم فوق عديل لنا قربو نفسنا ونقربو إيالنا ونعاونوا رجالنا كل فوق نشولوا نفسنا رفوق نخدم عديل لنساعدوا فوق ونساعدوا شات كلك. حاكم ولاية مندول ديامرا جوتيلينغار طلبت من المستفيدات الحفاظ على هذه المعدات وتسخيرها لتوفير الأمن الغذائي بالولاية. Le nouveau délégué provincial en charge du tourisme, de la culture et de l'artisanat du Mayo-Kébi Ouest, Digbo Huber, a été installé officiellement dans ses fonctions. À sa prise de fonction, le nouveau délégué s'est engagé à valoriser la culture, le tourisme et l'artisanat du Mayo-Kébi Ouest. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la dite province, Hassan Salim. Un récit de Doba Dionsala. Le tourisme, la culture et l'artisanat sont des secteurs qui peuvent contribuer au développement économique du Mayo-Kébi Ouest. Le nouveau délégué provincial du tourisme qui vient d'être installé entend les valoriser et faire des potentialités culturelles, touristiques et artisanales dont regorge le Mayo-Kébi Ouest un véritable levier de croissance socio-économique. Dans la vision d'apporter notre pierre à l'édifice et dans les soucis de la résurrection, de l'attractivité et de l'identification de nos diversités culturelles, nous étudierons ensemble avec les différents acteurs, partenaires et chefs traditionnels la possibilité de créer un festival local ou du moins instituer un prix provincial. Mais pour bien mener cette mission, afin de faire du Mayo-Kébi Ouest un pôle d'attraction touristique, il faudra aux délégués plus d'ingéniosité. Vous êtes nommé par décret délégué du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Cet acte relève de la confiance placée en votre personne par le gouvernement du Tchad et en l'occurrence par le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Sachez que votre mission n'est pas facile. Vous devez garantir par votre comportement le fonctionnement régulier de tous les services placés sous votre autorité. Le Mayo-Kébi Ouest, Tchad en miniature, peut tabler certes sur ses richesses culturelles pour affirmer son identité. Du Mayo-Kébi, nous repartons au Wadifira. Le programme de promotion des qualités de l'éducation de base au Tchad, antenne de Biltine, a remis un don composé de livres aux écoles de la dite province. C'était en présence du gouverneur du Wadifira, Issakha Ahmad Ardia. Mohamed Saleh Anour. Au total, 23 316 livres de toutes les disciplines de CP1, CPD et C1 sont remis officiellement au gouverneur de la province de Wadifira, Issakha Ahmad Ardia. Ils seront répartis et distribués aux 467 écoles primaires que compte la province de Wadifira. C'est l'œuvre du programme de promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad, PROCEP, antenne de Biltine. Selon le représentant de cette dernière, Adam Hissène Ousmane, cette quantité de livres constitue que la toute première partie et la deuxième partie sera livrée en janvier prochain. Ceci pour combler l'insuffisance de livres dans toutes les écoles de Wadifira en français tout comme en arabe. Le but principal est d'améliorer la qualité de l'éducation de base sur laquelle ce programme est élaboré. Au nom de toute la population, Issakha Ahmad Ardia, gouverneur de la province de Wadifira, adresse ses gratitudes à tous les partenaires du pays dans le domaine de l'éducation. Issakha Ahmad Ardia a insisté ensuite sur la question de la bonne gestion et utilisation de ces livres. رياضيا أطلق اليوم من مدينة أتيا حاكم الولاية بندو تاتولا أطلق نشاطات المندوبية الولائية للشباب والرياضة وذلك من خلال سباق شارك فيه عدد من أبناء الولاية تحت مسمى سباق الوحدة. محمد طاهر جبريل الحور من أتيا وهذا التقرير.
هذا السباق طويل الأمد الذي أطلق عليه سباق الوحدة يمثل بداية الأنشطة الرياضية للمندوبية الولائية للشباب والرياضة بالبطحة لموسم 2020-2021. هذا وجرى الذكور لمسافة 10 كيلومترات والنساء على مسافة 5 كيلومترات. عند نقطة الوصول كان والي ولاية البطحة بنيدو تاتولا في انتظار الرياضيين محاطا بالمسؤولين الإداريين المدنيين والعسكريين وجمع غفير من الجمهور. هذا وتلقى كل من الفائزين الأولين مظروفا بقيمة 20,000 ريال، بينما تلقى الآخرون ميداليات ومبالغ قدرها 10,000 لكل شخص. وفي كلمتها بهذه المناسبة مندوبة الشباب والرياضة بالبطحة يانوجي كلادوم اقترحت على معلمي التربية البدنية بالمدارس المختلفة العمل على إطلاق البطولة المدرسية في أقرب وقت ممكن، وللمدربين على مختلف المستويات طلبت منهم تولي تدريب الأندية في الوقت المناسب لتعويض أوجه القصور في الرياضيين. أما والي ولاية البطحة بنيدو تاتولا فطالب الجميع بالعمل معا من أجل إحياء الرياضة في المدرسة ومن أجل جيل خال من فيروس كورونا. وتمنى الوالي أن تسمح الأنشطة الرياضية بإحياء روح التسامح والتضامن والتعايش السلمي في هذه الولاية. À l'occasion du mois d'Octobre Rose, la délégation sanitaire provinciale du CANEM a organisé une conférence débat placée sous le thème Allaitement maternel et le cancer. Cette conférence vise à lutter contre le cancer du sein et assurer une bonne croissance de l'enfant. Et s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du CANEM, Hassan Terap. Un récit de Mohamed Oumar Ouaro. Cette conférence débat vise à lutter contre le cancer du sein qui est devenu une véritable ennemie de la santé maternelle. Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser la communauté sur les facteurs de risque liés à cette maladie. C'est dans cette optique que la délégation sanitaire du CANEM a organisé une conférence débat sur le thème le cancer du sein afin de commémorer la 3e édition de l'année 2020. L'objectif est d'expliquer aux femmes les enjeux liés au cancer du sein. Dans son intervention, Dr Younous Nassour Moussa, délégué sanitaire provincial intérimaire, parle sur les avantages de l'allaitement maternel qui, selon lui, protège l'enfant contre les infections, la malnutrition et assure le développement normal du nourrisson en protégeant la mère contre les cancers. Le gouverneur de la province du CANEM, Hassan Terap, a relevé que la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile demeure une préoccupation majeure et une priorité du gouvernement sous le regard bienveillant du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Quant à l'exposé sur les facteurs de risque, le dépistage et la prise en charge du cancer du sein, il est présenté par Dr Fatime Mohamed Ahmad, point focal du cancer, et Dr Ngarira Joseph en service à l'hôpital provincial du CANEM. D'après ces interventions, de nos jours, le cancer est une maladie qui tue silencieusement un bon nombre de personnes. Pourtant, il peut être évité dans certaines mesures. Mais comment? C'est pour répondre à cette interrogation qu'intervient cette conférence débat. استلم اليوم بل احتضن مركز القراءة والتنشيط الثقافي بمدينة مونغو حاضرة ولاية غيرا فعاليات الورشة التدريبية التي نظمت لممثلي عدد من الولايات حول وضع خطة لمكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة. الانطلاقة كانت بمقر المركز بحضور عدد من المعنيين بالقطاع الصحي. عبد الرحمن آدم رحمة والمزيد. بهدف تذليل الصعاب والوصول نحو حصيلة النشاطات المتعلقة بفيروس السيدا ومعرفة المصابين بهذا الداء من الشباب والرشيدين من الجنسين، فقد عكف المعنيين بهذا الأمر من المراكز الشرقية لإحياء التراث الثقافي التي تعمل في النشاطات الشبابية المعروفة بكلاك من مدينة بلتين أدري آتيا فضلا عن أم التيمان ومدينة مونغو حاضرة ولاية جيرا. كلهم اجتمعوا في ورشة لمدارسة حصيلة العام 2020 حول السيدا بهذه المناطق والتفكير سويا فيما يتعلق بالرؤى المستقبلية للعام 2021 حتى العام 2023. في كلمته المنسق الوطني لبرنامج كلاك تشات دادجي كاملاو وممثل اليونيسيف مكتب جيرا بامبي لابطوين بعد أن قدما شكرهما للسلطات العليا بالبلاد، أشار إلى أهمية هذه الورشة التي ستعطي خطوة ملموسة وتسمح بشكل فعال من أجل معرفة تطور ونقصان فيروس السيدا
في المناطق المذكورة، إضافة إلى وضع خارطة الطريق لأجل البلوغ نحو الأهداف المنشودة. عبرها يتم المكافحة بالصورة المطلوبة خاصة من الوسط الشبابي. محمد أحمد عبد الرحمن الأمين العام لبلدية مونغو أثنى على جهود شركاء البلاد خاصة اليونيسف على دعمها اللامحدود والجهود التي تقوم بها من هذه الناحية، سيما محاربة فيروس السيدا التي ترجع في المصلحة العامة للكل، وخاصة شباب اليوم الذين يمثلون جيل الغد. لذا فقد طلب من المشاركين إلى ضرورة الخروج بنتائج مرضية من خلال مدارسة ومناقشة جميع المستندات التي أدرجت في أعمال هذه الورشة، علما بأن هذه الورشة تعد الثالثة بعد مدينتي موندو إنجمينا والأخيرة التي احتضنتها مدينة مونغو حاضرة ولاية غيرا لمناقشة نفس القضية، وهي موضوع فيروس المناعة المكتسبة السيدا. Nous restons toujours à Mongo où le centre de lecture et d'animation culturelle de la ville a servi de cadre pour une cérémonie d'honneur et de réjouissance à l'égard des sportifs de la province. Le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yakuba, a rehaussé de sa présence la dite cérémonie. Léa Maloum. Cette cérémonie était spécialement organisée pour matérialiser la victoire de l'équipe U17 qui a remporté le match sur le plan national. L'équipe U15 qui s'est donnée jusqu'à la qualification au niveau national, ainsi que 3 joueurs sélectionnés pour aller continuer l'école de foot au Cameroun. Toutes ces belles choses ont motivé le gouverneur de la province, Dago Yakuba, d'encourager et de motiver ces jeunes à aller de l'avant dans ce domaine. La moisson était grande en termes de trophées et les médailles gagnées. Il est donc légitime que nous nous retrouvions avec nos vaillants sportifs pour savourer ces victoires et les encourager à redoubler d'efforts pour mieux affronter l'épreuve qui les attend au cours de la saison sportive qui commence. Pour le délégué provincial de la jeunesse et du sport du Guéra, Moussa Diafi, ces jeunes méritent tout un encouragement et surtout qu'il s'est dit très fier de la plus haute considération du gouverneur à l'endroit de ces sportifs. Cette occasion a permis la remise des attestations aux différentes ligues sportives de la province du Guéra aux meilleurs joueurs et buteurs. Aussi, le gouverneur a reçu une attestation le nommant meilleur sportif de la province. بقونا معكم المشاهدون الأعزاء في هذه النافذة الخاصة بأخبار الولايات، ونبقى أيضا في مدينة مونغو. كلنا إلى الأمام. جمعية مدنية تنشط بولاية غيرا حيث تقوم بالعديد من الأنشطة الوطنية. سبت هذا الأسبوع خصصته الجمعية لحملة نظافة استهدفت بها المحطة الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري. وأثناء المناسبة أشار رئيس الجمعية زكريا مكاي بأن الحملة تدخل في إطار أسبوع المواطنة، وكذا ساحة المحطة إذا كانت نظيفة لأنها تمد سكان الولاية بالأخبار، لذلك اختارها أعضاء هذه الجمعية. أما مدير المحطة الولائية عبد الرحمن آدم رحمة سمن جهود هذه الخطوة ووصفها بالإيجابية، ودعا بقية الجمعيات للقيام بالمثل. La suite de ce journal de province, il s'est tenu à Fada, chef-lieu de la province de l'Ouest, une rencontre entre une mission de l'UNICEF et les autorités locales de la dite province. Objectif, recenser les doléances de la délégation de la femme et de la protection de la petite enfance, celle de l'éducation nationale et celle de la santé publique, afin d'apporter un soutien considérable. Un récit de Abdoulaye Omar Abdoulaye. Cette rencontre a pour objectif de recenser les doléances de la délégation provinciale de la santé publique et de la solidarité nationale, celle de la femme et de la petite enfance, ainsi que la délégation provinciale de l'éducation nationale de la province de l'Enedi-Ouest. Les délégués provinciaux de la femme et de la petite enfance, Nouren Abdelaziz, de l'éducation nationale, Nangoul de Maloum, et les médecins-chefs des districts de Fada, Hicham Al-Haj Ali, ont intervenu tour à tour pour exprimer les besoins de leurs délégations respectives. Dans son mode de circonstance, le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Ahmad Hissène Mougouni, a énuméré quelques difficultés rendant les activités de ces 3 délégations de la dite province presque impossibles. Appuyer la délégation par la construction des structures pour l'encadrement de la petite enfance, construire les latrines
et des points d'eau potable dans les écoles. La représentante de l'UNICEF au Tchad, Dr Viviane Van Estertegem, a indiqué pour sa part que tous les besoins exprimés ici ne peuvent pas être tous réalisés. Tous vos besoins, nous ne pourrons pas du tout y faire face. Donc, on va vraiment discuter avec vous, surtout avec les délégations techniques, pour vraiment affiner et voir là où nous pouvons vous donner un appui. نعود بكم إلى ولاية جيرة حيث كرم حاكم الولاية الدقو يعقوب فريق الولاية الذي شارك في البطولة الوطنية لما تحت سن 17 والتي توج بها هذا الفريق، حيث كرمه اليوم بحضور عدد من المعنيين بالقطاع الرياضي فضلا عن المسؤولين الإداريين بالمنطقة. عبد الرحمن آدم رحمة مرة أخرى. إنها 3:30 حيث اكتظت ساحة مركز إحياء التراث الثقافي بمدينة مونغو بعدد كبير من لاعبي كرة القدم وسكان مدينة مونغو بأصنافهم المختلفة، فضلا عن المسؤولين العسكريين والإداريين على رأسهم المسؤول الأول عن ولاية جيرات دقو يعقوب. كلهم جاءوا من أجل تكريم وتشجيع فريق ولاية جيرة لكرة القدم بعد أن شارك في دوري كرة القدم الذي أقيم في العاصمة جمينة ومدينة أبشة، حيث أحرز فيه فريق ولاية جيرة نجاحا باهرا رفع مكانة الولاية عالية خفاقة. وعليه فإن مناسبة التكريم قد بدأت بكلمة رئيس اللجنة التنظيمية الأمين العام لولاية جيرة جيرامبيتي دينغاميو ومندوب الشباب والرياضة موسى جافي. كل حسب مكانته شكر كل من شارك من بعيد أو قريب لأجل نجاح هذا الحفل النوعي والذي يعزز ويطور الرياضة الشعبية كرة القدم بوجه الخصوص وجميع أنواع الرياضة الأخرى بولاية جيرة على الوجه الأمم. ومن ثم فقد تناول الحديث حاكم ولاية جيرة دقو يعقوب بعد أن شكر الكل أثنى على جهود لعيبة كرة القدم بولاية جيرة والجهود الجبارة التي توصلوا إليها هؤلاء الشباب، مستطردا في حديثه داعيا الجميع إلى مضاعفة الجهود من أجل تطوير الجانب الرياضي بولاية جيرة، كما شجع على استمرارية دعم هذه الرياضة عبر صندوق ويكون هو أول من يدعم هذه الخطوة. عقب ذلك سلم جائزة تشجيعية للحاكم الدقو يعقوب من قبل الرابطة الفرعية بولاية جيرة، حث فيها حاكم الولاية على العمل الدؤوب الذي قام به. ومن ثم فقد تداولت عملية تقديم شهادات تذكارية لحارس الفريق والهداف فضلا عن المدرب، إضافة إلى ممثلي الرياضات الأخرى من كرة سلة ومرمى وغيرها. Nous repartons au Canem, inauguration des bâtiments scolaires à Madrinyang dans la sous-préfecture de Fizigui, construit par un fils de la localité, Ahmad Saleh. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Fizigui, Mohamed Hassaballah. Un reçu de Ahmad Ali Daladou. Madrinyang, une localité située à 70 km au sud de Moussoro dans la sous-préfecture de Fizigui, province du Bahr el-Ghazal, vient d'avoir un bâtiment scolaire. Ce bâtiment scolaire composé de 3 salles de classe et un bureau est une œuvre d'un fils de la localité en la personne de M. Ahmad Saleh. Le représentant du chef de village de Madrinyang, Jidi Abdraman, et le représentant du canton Sunda, Abdraman Mamad Zentri, ont à tour de rôle exprimé leur joie pour la construction de ces bâtiments au bénéfice des enfants en âge scolaire. Aussi, les 2 chefs traditionnels se sont engagés à entretenir ces bâtiments et à sensibiliser la population pour l'envoi massif des enfants à l'école, surtout les filles. Pour Senissi Moussa, représentant du donateur, la construction de ces bâtiments à Madrinyang renforce davantage les activités d'apprentissage. Cette action a été réalisée pour accompagner la politique du gouvernement dans le cadre de l'amélioration du système éducatif tchadien, dit Senissi Moussa. Ouattroum Etienne, planificateur de la délégation de l'éducation du Bahr el-Ghazal représentant le délégué, a salué cet acte de bienfaisance entrepris par Ahmad Saleh. Ouattroum Etienne de poursuivre que cette marque de reconnaissance s'inscrit en droite ligne de la politique prônée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le sous-préfet de Fizigui, Mohamed Hassaballah, a au nom de la population de sa circonscription remercié le donateur Ahmad Saleh pour le service rendu à la population. Mohamed Hassaballah s'est engagé personnellement de suivre l'évolution des indicateurs du système éducatif au niveau local.
نبقى دائما في شأن التعليم ومن فيزيكي بولاية بحر الغزال نأخذكم إلى ولاية وداي حيث عقد رئيس أكاديمية الشرق البروفيسور الطيب إدريس حلولو لقاء مع مسؤولي النظام التربوي بالمنطقة وذلك بهدف التعرف معهم وكذا وضع خطة لتسيير العملية التربوية بهذه الأكاديمية. زينب الطيب، محي الدين. يهدف لقاء رئيس أكاديمية التربية بالشرق البروفيسور الطيب إدريس حلولو مع مسؤولي النظام التربوي والوزارات المعنية بمدينة أبشة إلى إخبار وتعارف بين إدارة الأكاديمية ومندوبو الوزارات المعنية بالنظام التربوي، والتي جاء إنشاؤها نتيجة لجهود وتوجيهات مشير تشاد إدريس ديبي إتنو الداعية إلى ضرورة إصلاح وتطوير المنظومة التربوية في البلاد، وهذا يتطلب إنشاء هيئات ومؤسسات أكاديمية وتربوية وتعليمية ذات جودة وكفاءة عالية مدعومة بعنصر بشري قوي وفعال ذو خبرة تربوية من أجل متابعة ومراقبة المنظومة التربوية. رئيس أكاديمية التربية بالشرق البروفيسور الطيب إدريس حلولو. إن رؤية الأكاديمية المستقبلية تنطلق من تطبيق توجهات الدولة في إطار إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية والاستجابة لتطورات المحلية والإقليمية والدولية وسعي الدولة التشاتية الحثيث إلى إحداث التطوير المستمر في برامجها، وأن الهدف الأسمى للنظام التربوي المنشود هو أن تجعل من هذا النظام أداة لتعليم المجتمع وتربيته وإعداده وتنميته. وللتذكير أن أكاديمية التربية بالشرق تضم 3 ولايات وهي وداي، سيلا، وادي فرا. Pour terminer ce journal, le rectorat de l'Académie de l'Est a organisé à son siège, ici au quartier Kamina d'Abéché, une rencontre d'information et de sensibilisation sur le rôle et les attributions de l'Académie. C'est en face des représentants ministériels de la province du Wadaï que le chef secteur de l'Académie de l'Est, professeur Idriss Halaoulaou, qui a donné le coup d'envoi. Créé par décret numéro 860 du 14 août 2014 et réorganisé par le décret 1762 du 30 octobre 2019, les académies de l'éducation nationale sont placées sous tutelle conjointe du ministère en charge du système éducatif, le ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance, celle de la formation professionnelle et des métiers, celle du développement touristique, de la culture et de l'artisanat et le ministère de la jeunesse et des sports. Ces académies sont chargées de mettre en œuvre et d'effectuer le suivi de la politique éducative gouvernementale dans leur circonscription. Le recteur d'académie de l'Est, professeur Atteib Idriss Halaoulaou, a laissé entendre que les académies ont pour objectif de maintenir un cadre cohérent adapté à la gestion locale du service public et d'assurer un pilotage de proximité des établissements tout en répondant aux attentes des usagers et partenaires locaux et impacter la gestion des ressources humaines et matérielles. À cet effet, il a demandé aux représentants ministériels de la province du Wadaï sous tutelle de la dite académie d'apporter leur contribution pour la réussite des missions assignées à l'Académie de l'Est. Signalons que l'Académie de l'Est compte 3 directions provinciales, à savoir la direction provinciale du Sila, de Wadi Fira et la direction provinciale du Wadaï. Mesdames et messieurs, ici prend fin ce journal des provinces de ce lundi 26 octobre 2020. Ce fut un honneur pour moi et pour mon collègue Hassan Guida Oumar de vous le présenter. Nous vous souhaitons une très bonne suite des programmes avec Télécad. نهاية هذه النشرة، نلقاكم غدا بمشيئة الله. إلى اللقاء. Thank you.